रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जाहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जाहि ऐगिरि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविनाशिनि जिष्णुनुते। प्रणाम। आपण नाटा टिके हमकु जणैबे? मो ना होची शिवाजी पंडा। आपण ए ठाकुराणीकर पूजक? आज्ञा सेवाकारी पूजक सब किछि। अच्छा ए जो ठाकुराणी अछंदी इठी ठाकुराणी नाम टिके कहिबे? माँ को ना होची हरचंडी। ठाकुराणी को मंदिर इठी केते वर्ष हलानी प्रतिष्ठा हलानी? माँ आगुरु एठारे बरगछ मूले पूजा पाउथिले 1999 महाबात्या रे गछटी नष्ट हो जिबारु माँ को पुनरुद्धार करा जाई मंदिर तोला होई गत 3 वर्ष हला ग्रामवासी को उद्यम रे आ माँ एठारे प्रतिष्ठित होकी पूजा पाउथिले। हाँ निश्चिंत बासंती दुर्गा पूजा बेले नवरात्रि पूजा हुए एवं पणा पानी दिया जाए मार्जना हुए माँ बहुत महिमा ये माँ का पीठ केते लोक आसंती केते खंड मौजा लोक आसंती एठिकी 6-7 खंड मौजार लोक आसंती आ माँ को महिमा थिबारु लोक मानकर श्रद्धा भक्ति आ पूजा अर्चना इत्यादि पर्ववाणी केबे पालन हुए? मे मासरे माँ जन्म दिवस माँ यज्ञ हुए आ बासंती दुर्गा पूजा करा जाए। केते राती यज्ञ हुए? यज्ञ 4-5 राती हुए। लोक इटी बहुत लोक समागम 8 खंड मौजार लोक आसंती आ यज्ञ चले लोक माने आनंद बजार प्रसाद सेवन कर जाती।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କ'ଣ ରଖିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ? ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ନ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଶରୀର ଯାହାର ଅଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ମାନସିକ ଗୁଆ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ପଛରେ ଆସି ଭୋଗରାଗ କରିକି ତାପରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖିଆପିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଏଠାରେ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଅନେକ ନିସନ୍ତାନକୁ ମା ଏଠାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ବି ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ ତାକୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେଇନି। ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।